بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه من أرسله الله سبحانه وتعالى لنا رحمة وعزا وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة. أما بعد، معاشر المسلمين، وأخص بالذكر الحبائب الكرام والعلماء الأعلام أصحاب المعاهد والمشايخ والأساتذة والحجاج والحاضرين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Fadilatul Murabbi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun memulai untaian hikmah beliau dengan mengucapkan hamdalah, puji syukur kepada Allah yang telah mengirim kepada kita Rasulullah pembawa kebenaran, yang sungguh kalau bukan dengan itu semuanya kita tidak akan bisa melakukan sedekah, tidak akan bisa melakukan sholat, tidak akan bisa melakukan kebaikan. Dan sungguh nikmat yang amat besar dari Allah adalah Islam, dan sungguh itu nikmat besar dan sangat-sangat besar nikmat Islam, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga nikmat besar yang lainnya, yang nikmat besar lagi adalah Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah atas nikmat Nabi Muhammad diutus untuk kita, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam pada kakek beliau Sayyiduna Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmat dan sebagai pengangkat kemuliaan, mengangkat kita untuk menjadi mulia, membawa keberkahan dan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menyapa kita semua kaum muslimin semuanya, dari para habaib, para masyayikh, para pemimpin-pemimpin pondok, para hujjat dan hadirin semuanya. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا يوم جميل لأننا نجتمع في افتتاح شهر المولد، شهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهنئ نفسي وأهنئكم بهذا الاجتماع. وقد جئتم من أماكن بعيدة وجلستم هذا المجلس يجمعكم حب نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا مجلس يسر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا الخير كل الخير والعز كل العز بأن نقترب منه صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون لنا به الصلة، ويكون لنا نظر منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل إن أولاكم بي أكثركم علي صلاة. فنحن في هذا المجلس نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونربي محبته في قلوبنا. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا، نعمة القرب منه صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه صلى الله عليه وسلم. Hari ini adalah
Hari ini adalah hari yang bagus sekali karena kita berkumpul di sini di awal bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan Nabi Muhammad, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka aku ucapkan untuk diriku sendiri dan kepada semuanya umat Nabi Muhammad, selamat atas ini semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya dengan pertemuan yang semacam ini, Anda semuanya telah datang dari tempat yang jauh, yang berbeda-beda. Yang mengumpulkan kita saat ini adalah hub, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya ini akan menggembirakan Rasulullah. Dia sampaikan ini akan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan, segala kebaikan adalah kebaikan yang sesungguhnya adalah jika kita membuat sesuatu yang menjadikan kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kedekatan kepada Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berusaha dan berupaya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وما دامت هذه الأمة مرتبطة بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي في خير وهي في أمان. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ونحن نحبه فهو من معنى وأنت فيهم. أنت فيهم يعني موجودا في حياتك، ولكن قال بعض العلماء وأنت فيهم بمعنى أن تكون حيا في قلوبهم وموجودا في حياتهم، أسوة لهم وهم مرتبطون بك. فالله سبحانه وتعالى يرحم هذه الأمة ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تهلك وسوادها الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حي في قلوبهم. Selagi umat ini punya sambung ikatan dengan Nabi Muhammad SAW, maka umat ini akan selalu dalam kebaikan dan dalam suasana aman. Dan sungguh Allah subhanahu wa liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau wahai Muhammad ada pada mereka. Sebagian para ulama menjelaskan wa anta fihim adalah engkau hidup di hati mereka. Nabi Muhammad sudah wafat, akan tapi hidup di hati umatnya. Maka ini akan menjadikan umat tersebut aman di hati umat Nabi Muhammad, sehingga senantiasa hidup menjadi suri toladan yang baik. Umat yang selalu sambung dengan Nabi Muhammad seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada mereka, dan Allah akan memberkahi umat ini sehingga tidak akan hancur, tidak akan rusak umat ini, tidak akan celaka umat yang seperti ini. المسلمون اليوم في مشكلة كبيرة، ولكن الإسلام ليس في مشكلة. الإسلام اليوم هو أسرع الأديان نموا في العالم، ولكن المسلمين كما نرى كثير منهم في ذلة وفي خوف وفي فرقة وفي اختلاف، وكل ذلك بسبب ابتعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفرح إذا رأينا أمثال هذه الاجتماعات، ونحزن إذا وجدنا المعرضين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعظمين لأعداء الدين. وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة على الغير، حجة على المسلم وحجة على الكافر. المسلم هو سبب نجاته صلى الله عليه وآله وسلم، والكافر الذي يكفر به ويموت ولم يؤمن به فهو هالك لا محالة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Beliau sampaikan, beliau katakan bahwasanya ketahuilah wahai kaum muslimin, umat Islam saat ini berada dalam satu problem besar. Tapi permasalahan bukan pada Islam, tapi pada umat kaum muslimin. Padahal Islam adalah pemberi solusi.
dalam segala permasalahan di semesta ini semuanya. Dan kaum muslimin badak rendah, hina, takut, terpecah belah, permusuhan. Dan itu semua sebabnya karena mereka jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka kami sangat senang dengan adanya perkumpulan seperti ini. Dan sungguh kami sangat gundah gulana di saat menemukan hamba-hamba Allah ini jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah hujjah atas kita. Artinya apa? Nabi Muhammad, kita akan ditanya nanti di akhirat Nabi Muhammad. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mensuri tauladani Nabi Muhammad, maka orang ini akan hancur. Yang tidak mencintai Nabi Muhammad akan hancur. Tapi yang mencintai Nabi Muhammad, maka keselamatan umat itu adalah dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara orang kafir yang jauh dari Nabi Muhammad, lasyak, tidak bisa diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang yang bakal hancur. Sebab siapapun yang menginginkan selain Nabi Muhammad, selain agama yang dibawa Nabi Muhammad sebagai agama, yang menghendaki selain agama Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang celaka. الغرب الذي يمثل القوة الكبرى في العالم والذي تخضع لها رقاب الشعوب في العالم كله يعاني من عقدة يسمونها الخوف من الإسلام، إسلاموفوبيا. فتراهم يضخمون خطر الإسلام ويحذرون أقوامهم لأنهم ما قدروا على مواجهة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجة، وإنما لجأوا إلى التشويه وإلى الاستهزاء كفعل أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم في أول الإسلام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كانوا يصفرون ويصفقون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وما يزالون يكيدون للإسلام حتى نشروا خوفا عظيما في شعوبهم وفي أقوامهم يصدون به عن سبيل الله. يقولون الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم، ينتشر في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان وفي الصين وفي كل مكان، ينمو بسرعة لسببين. السبب الأول الداخلين في الإسلام كثر من مختلف الطبقات. السبب الثاني أن المواليد المسلمين أكثر من مواليد غير المسلمين في تلك البلدان، فإذا هم ينشرون عقدة الخوف. وفي المقابل المسلمون تنتشر بينهم أيضا عقدة النقص، الشعور بأنهم أقل. ينشر بينهم الأعداء أنكم متخلفون لأنكم مسلمون، أنتم إرهابيون، أنتم شر، أنتم خطر على العالم، فيلبسون ثوب الذلة ونحن أعزة بالله وبرسوله. إذن العالم يعيش بين عقدتين، عقدة الخوف من الإسلام وعقدة خوف المسلمين وذلهم واعتقادهم النقص في أنفسهم. وكلا العقدتين تغذيها جهود شياطين ومنظمات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. Di barat mereka yang memerankan sebagai kekuatan adidaya, punya kekuatan yang luar biasa. Mereka yang menjadikan dengan kekuatannya, lihat bangsa-bangsa penjuru negeri dunia pada tunduk kepada barat. Akan tapi mereka, biarpun dengan kekuatannya itu, ternyata diam-diam mereka menyimpan rasa takut kepada Islam, sehingga disebut dengan Islamofobia. Mereka takut dengan Islam, sehingga mereka dengan itu semuanya membuat
cerita tentang Islam, padahal itu semua dilakukan karena mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan hujah kebenaran Islam. Mereka tidak mampu dengan itu semua sehingga berubah menjadi mengejek Islam. Dan ini persis yang terjadi kepada orang-orang musyrik pada zaman dahulu awal Islam. Ibadah mereka bukan ibadah secara sungguhnya, tapi dengan tepuk tangan, dengan bersiul, kemudian disebut merendahkan umat Islam. Dan ketahuilah bahwasanya mereka terus membuat tipu daya kepada Islam. Tujuannya adalah menghentikan umat ini agar tidak berada di jalan Allah. Mereka menutup pintu menuju Allah. Mereka ingin menghalangi orang yang ingin dekat kepada Allah dan Rasulullah. Dan mereka tahu Islam itu sangat tersebar di penjuru dunia. Islam sangat tersebar di mana-mana. Islam mudah tersebar, baik itu di Amerika, di Eropa sana, di Cina, di Afrika, di negeri-negeri lain. Islam sangat tersebar. Dan ini karena memang mudah di kaum muslimin ini, alhamdulillah mudah untuk dengan keturunannya yang banyak. Maka ini di sisi lain, macam mereka takut dengan Islam yang tersebar semacam ini, mereka menyebarkan rasa takut kepada Islam sehingga ditakut-takuti. Umat ini ditakuti dengan Islam. Sementara di sisi lain umat Islam sendiri mengalami satu keadaan yang mereka merasa kurang, rendah, dan disuarakan oleh mereka kalau Islam ini ketinggalan, teroris, dengan macam-macam segala ketertinggalan. Dan ini diyakini oleh umat Islam sendiri, sehingga umat Islam itu merasa dirinya rendah, merasa dirinya adalah hina, merasa dirinya adalah tidak punya kemampuan, padahal di dalam Islam ada kemampuan. Kemudian setelah itu mereka, musuh-musuh Allah itu menyebarkan yang demikian ini untuk menghentikan upaya-upaya perkembangan Islam yang selama ini tersebar. Dan inilah akan menjadi problem di dalam umat ini. في هذه الأيام تتداول وسائل الإعلام تصريحا مثيرا جدا لرجل هو مرشح للرئاسة الأمريكية اسمه ترامب، وله شعبية، فهو أكثر المرشحين حظا في الجانب الحزب الجمهوري. قال أن على أمريكا أن تمنع دخول المسلمين إليها، مهاجرين، زوار، أي شيء، ممنوع دخول المسلم. بعد هذا عملوا استطلاع للرأي، فوجدوا أن شعبية الرجل لم تتأثر. لماذا؟ لأنه قد عمل العاملون في تلك البلاد وفي غيرها من بلاد الغرب على نشر الكراهية للإسلام والخوف من الإسلام، حتى يقول هذا القائل في بلد يزعم أنه يحترم حرية الأديان ولا يتدخل في حرية الدين، ومع ذلك شعبيته زادت ولم تتأثر. ماذا يعني؟ يعني أن الداء تمكن في قلوبهم، الخوف من الإسلام. Terakhir ini, di akhir-akhir ini kita telah disibukkan dengan mass media atau dengan media tentang calon diplomat Amerika yang bernama Trump. Dia telah menyuarakan bahwasanya hendaknya umat Islam itu dilarang hijrah untuk ke Amerika. Ini adalah di negeri yang katanya menyeru tentang adanya kebebasan. Katanya menyeru tentang adanya kebebasan di dalam berkreasi, kebebasan dalam berkeyakinan dan sebagainya. Akan tetapi ternyata muncul yang demikian ini. Dan ini dikarenakan karena apa? Sudah tertanamkan di hati mereka rasa takut kepada Islam itu sendiri. Biarpun mereka menyeru yang namanya kebebasan tersebut, akan tapi ternyata di dalam diri mereka sudah ada rasa takut, sehingga muncul orang semacam ini melarang kaum muslimin untuk hijrah ke tempat tersebut. في المقابل هنا نشروا بيننا العقدة الأخرى، تروما. ما هي العقدة؟ هي أن نعتقد أن النصراني خير من المسلم، فيقول القائل إذا كان هناك وزير نصراني سيكون كفؤا،
إذا كان هناك وزير نصراني مسلم سيكون عاجزا، إذا كان هناك وزير نصراني سيكون نزيها، إذا كان هناك وزير مسلم سيكون فاسدا، حتى وقر في قلوبنا أن سبب الفساد وسبب العجز وسبب الخلل هو أننا مسلمون. Sebaliknya, begitu sebaliknya, di negeri kita ini telah disebarkan trauma tentang kepemimpinan, sehingga disuarakan bahwasanya kalau pemimpin itu adalah bukan orang Islam, dari Nasrani dan sebagainya, pasti akan hebat, jaya, mulia dan sebagainya. Tapi kalau sudah pemimpinnya Islam, lihat berantakan, korupsi, ini dengan ini merendah. Jadi kalau sudah yang memimpin Islam akan terjadi keruntuhan, kehancuran. Ini disuarakan. Nah, yang demikian ini sehingga disimpulkan oleh umat bahwasanya sebab kehancuran, sebab kerusakan, sebab merosot kemunduran adalah Islam. Inilah yang disuarakan oleh musuh-musuh Allah. حكوا لنا قصة تبين هذا. كان هناك رجل يخاف من الدجاجة، كلما رأى دجاجة فر منها واختبأ في البيت، وهكذا دأبه حتى تعب أهله. لماذا تخاف من الدجاجة؟ قال الدجاجة هذه ستأكلني. ولماذا ستأكلك الدجاجة؟ قال لأنها تراني حبة والدجاجة تأكل الحبة، فأنا أفر منها حتى لا تأكلني. فأخذوه إلى عند الدكتور طبيب نفسي من أجل أن يعالجوا، هذا عنده تروما. فجاء بالحبة وضعها في يدي وقال له هذا أنت وهذه الحبة، أنت كبير وهذه شيء ما جاءت جزءا في يدك تكاد لا ترى، فكيف تظن نفسك أنت حبة؟ وكيف بالأجل ماذا تخاف من الدجاجة؟ اقتنعت الآن أنك لست حبة؟ قال نعم اقتنعت وأنني لست حبة، الحمد لله أنا إنسان. هل ستخاف من الدجاجة؟ قال طبعا سأخاف من الدجاجة. لماذا؟ قال نعم لأنك أقنعتني أنا أنني إنسان، لكن لم تقنع الدجاجة أنني إنسان. هذا هي التروما. نحن مقتنعون أننا المسلمون الذين يمثلوا الغالبية في هذا البلد نرى أنفسنا صغارا مثل الحبة، ونرى عدونا ونرى الآخر كبارا مثل الدجاجة. لأجل هذا نحتقر أنفسنا ونخاف مما لا ينبغي أن نخاف منه، بل ينبغي هو يخاف منا. هذه هي العقدة التي أشير إليها، أورثت عندنا ذلة. وكيف نكون أذلة وربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Ada sebuah cerita jadi renungan. Beliau membuat contoh, umat Islam tuh keadaannya itu kayak orang trauma. Jadi orang trauma itu takut sama ayam jago. Kalau lihat ayam jago langsung ditutup rumahnya, pintu dalam rumah. Ditanya kenapa ini kamu takut ayam jago? Karena ayam jago itu, dia ngomong, orang tersebut, orang kena trauma, sebab ayam jago mau matuk saya, mau makan saya. Loh kok bisa? Sebab ayam jago telah menganggap saya itu kayak jagung, sehingga saya merasa kayak jagung, jadi saya mau dimakan ayam jago. Oh, ini berarti masalah kejiwaannya itu. Akhirnya dibawa ke dokter ilmu kejiwaan, psikiater. Setelah dibawa ke tempat tersebut difahamkan, Pak, kamu itu lebih gede daripada ayam, bukan seperti jagung. Coba, kalau jagung mah kecil, ente gede. Paham? Iya, saya gede, lebih gede dari jagung. Berarti sudah ngerti kalau kamu adalah gede, bukan kecil seperti jagung. Kamu masih takut enggak dengan jago? Ya, masih takut dengan jago. Namanya. Padahal sudah paham kalau dia itu difahamkan kalau dia itu gede, tapi tetap menganggap bahwasanya, tapi saya masih takut dengan jago. Loh kenapa? Sebab ente belum memberikan pemahaman ke ayam jago ini kalau saya manusia bukan jagung. Lah ini kan. Jadi sudah tidak diberi pemahaman. Kalau dirinya itu sudah dikasih pemahaman tetap nggak paham, trauma. Makanya umat Islam itu mengalami trauma semacam ini, kayak kecil, rendah, hina, jelek, tidak punya kemampuan. Padahal kita ini adalah mulia. Bagaimana kita tidak menjadi mulia? Karena Allah, kita adalah punya Allah, Rasulullah yang sangat mulia. Akan tapi lihat
Di saat orang sudah tidak sambung dengan itu semua, maka akan menjadi merasa rendah dan hina. Itulah keadaan umat Islam saat ini, trauma, merasa kecil, rendah, hina, minderan. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه هذه الآية وهو في ضعف ظاهر يحيط به أعداؤه من كل مكان، المشركون في جزيرة العرب، المنافقون في المدينة، اليهود في المدينة، كلهم أعداؤه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن له العزة. لماذا؟ لأنه يعتز بالله ويثق بالله. ونحن اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نحن اليوم ابتعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحصلت في قلوبنا العزة ولما خفنا من الدجاجة. Kita ini mengalami kelemahan yang sesungguhnya kelemahan di dalam diri kita sendiri. Padahal kalau kita, kelemahan bukan sesungguhnya, kelemahan trauma tadi. Beliau mengisahkan tentang keadaan umat Islam waktu berada di Madinah. Lihat orang kafir yang ada di Mekah, kemudian di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani, kemudian orang munafik juga. Akan tapi bagaimana keadaan umat Islam saat itu? Jaya, karena mereka akan merasa besar, merasa mulia dengan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang kita ini seperti buih, digambarkan seperti dalam hadis Nabi seperti buih, sehingga kalau buih itu tidak ada wibawanya, ada orang melihat, sehingga dicabut wibawa kita di hadapan musuh. Musuh tidak takut lagi dengan kita. Musuh kita sudah tidak punya wibawa di hadapan musuh, tidak ada hibah, tidak ada, sehingga dicabut hibah itu, sehingga musuh merendahkan kita. Dan kita mengalami satu penyakit yang namanya wahan. Dikatakan apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut mati. Cinta kepada dunia dan takut mati, ini penyakit kejiwaan ya. Cinta dunia dan kita itu adalah takut kepada kematian. Maka kalau kita selalu mendekat dengan Rasulullah, yang akan menjadikan kita ini, Rasulullah itu mendidik kita agar kita tidak hubbud dunia, agar kita cinta akhirat dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita dekat dengan Rasulullah, niscaya akan hadir, akan datang, akan ada di dalam hati kita izzah. Kita akan merasa mulia dengan Nabi Muhammad SAW, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. كان هناك أحد الصحابة وهو في مكة حتى ننظر كيف كانت العزة عند المؤمنين. وكان المؤمنون مستضعفين، وكان بعضهم يكون في جوار بعض رؤساء المشركين حتى لا يؤذى، يقول أنت في حمايتي خلاص. فكان أحد الصحابة دخل في حماية رجل من المشركين، وكان يجلس في مجالس قريش ويذم آلهتهم. فجاءوا إلى هذا الذي يحميه وقالوا له، يسموه يجيره، قالوا له أنت تجير هذا الرجل وهو يسبنا. فقال لا ويسب آلهتنا، يعني ما معنى يسب آلهتهم؟ يعني يقول لهم أنتم مشركون وهذا دينكم باطل والأصنام لا تغني عنكم شيئا، فاعتبروا هذا سبا لآلهتهم. فجاء إليه قال أنت تجلس، لن أحد يمسك، ولكن لا تتكلم عن أصنامهم ولا عن آلهتهم، أو ترد علي جواري، تقول أنا خلاص مستغني عن جوارك. قالوا لا خلاص خذ جوارك وأنا في جوار الله عز وجل. فجلس في مجلس وكان فيه شاعر اسمه لبيد، فقال بدأ ينشد الشعر، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال الصحابي صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل. قال له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فصاح الشاعر يا معشر قريش أكذب في مجالسكم؟
قام واحد وضرب هذا الصحابي حتى أثر على عينه، لطمه يعني. فرآه ذلك الرجل الذي كان يجيره وقال: يا ابن أخي، لقد كانت عينك غنية عما أرى، لم تكن تحتاج، كنت أنت في جواري. قال: بلى، أن عيني الصحيحة لا فقيرة إلى ما أصاب أختها في ذات الله عز وجل. عيني هذه ضربت لأجل الله، والعين الثانية تريد أن تكون مثل أختها، تضرب لأجل الله. إذن هذه العزة، وهم كانوا في القلة وفي الذلة في مكة. Dulu awal-awal Islam itu orang muslim, kaum muslimin biasa berdampingan juga dengan orang-orang musyrik. Dan ada salah satu sahabat yang mereka adalah muslim, biasa dalam hidup bertetangga itu minta perlindungan, istijar. Jadi mereka minta perlindungan kepada orang kafir yang ada di tetangganya, maka agar dilindungi oleh orang kafir tersebut. Maka orang kafir tersebut di saat berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya, maksudnya dengan orang kafir yang lainnya, ditegur, kamu ini kok nyimpen di rumahmu satu orang yang setiap hari mencaci maki kita, mencaci maki Tuhan kita. Sudahlah, dia suruh keluar saja, bagaimana? Kecuali ada mau diem. Akhirnya orang musyrik tersebut kembali kepada sahabat Nabi tersebut dan menyampaikan bahwasanya, kamu kalau mau masih tinggal denganku, ingin perlindungan dariku, maka kamu harus berjanji untuk tidak mencaci Tuhanku, tidak mau mengolok Tuhanku, tidak boleh mengatakan kalau agamaku batil. Maka sahabat Nabi tersebut mengatakan, saya tidak, karena itu kebenarannya harus saya yakini. Kalau begitu, kamu suruh milih keluar atau bersama saya. Kalau bersama saya, kamu harus diam. Sahabat Nabi mengatakan, aku akan keluar saja dan aku akan pindah kepada perlindungan Allah, bukan perlindunganmu. Sehingga kepada perlindungan Allah. Kemudian suatu ketika ada salah satu orang yang menyandungkan syair dari mereka, menyanjungkan bahwasanya semua ini akan hancur kecuali Allah, dan semua nikmat ini akan berakhir semuanya. Dijawab oleh orang muslim sahabat Nabi, oh bohong omonganmu. Yang kedua, yang pertama benar. Jadi waktu orang Silabit tadi mengatakan bahwasanya semua ini kesemuanya akan hancur kecuali Allah, dijawab oleh sahabat Nabi, benar omonganmu. Tapi kemudian syair dilanjutkan, semuanya nikmat akan berakhir. Maka dijawab oleh sahabat Nabi, bohong kamu, ada nikmat yang tidak akan berakhir, yaitu nikmat surga. Maka orang kafir tersebut marah. Ini lihat, ini orang telah mendustakan kita, mendustakan saya, mendustakan. Maka hukum dia. Akhirnya dipukullah orang tersebut, seorang sahabat Nabi tersebut dipukul sampai matanya itu adalah berdarah. Di saat matanya berdarah, ketemulah dengan orang yang pernah melindungi. Mana yang kau katakan Tuhanmu akan melindungimu? Sekarang kau keluar dari perlindunganku, kau disakiti matamu, lihat, enggak saya menjaga matamu. Maka dijawab oleh sahabat tersebut, katakanlah, mataku yang sakit ini, justru mataku yang sehat ini rindu ingin mendapatkan sakit seperti yang ingin mendapatkan sakit seperti yang sakit. Maksudnya mataku yang sehat ingin ditempeleng juga seperti ini. Karena apa? Ini ditempeleng karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan seperti itu masih merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa rendah. Inilah kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang seolah-olah rendah tapi tetap saja mulia dan merasa dirinya adalah mulia karena dengan Allah Subhanahu wa taala. في هذه المناسبة ونحن نحتفل بذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نقترب منه وأن نحبه حتى تأتي في قلوبنا العزة، حتى تأتي في قلوبنا الصحة، حتى تأتي في قلوبنا العافية، حتى تأتي في قلوبنا الرحمة، حتى يأتي في قلوبنا الإتقان، حتى يأتي في حتى تحيا قلوبنا وهي توشك على الموت، حتى نكون أعزاء بالله سبحانه وتعالى، حتى نرتبط به صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نرى الحق حقا، حتى يكون عندنا الرضا ونكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. Pada kesempatan ini mari kita semuanya meningkatkan kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi betul-betul ada
di hati kita, sehingga Allah memberikan kepada hati kita muliaan, dan Allah memberikan hati kita keselamatan, Allah memberikan hati kita sehat hati, dan Allah memberikan kepada hati kita rahmat, Allah memberikan kepada kita kesungguhan. Dan semoga dengan itu semuanya hati kita akan hidup, sehingga kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan merasa ridho dengan Islam, kita akan menjadi ridho dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi robba wa bil islami dina. Kita ridho, rela Allah sebagai Tuhan dan Islam adalah sebagai agama kita. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم كما اشهدتنا هذا الجمع الذي نفرح فيه بذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونفرح بنعمتك علينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم أن تجعلنا من خيار أمته. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من كفه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر المسلمين وأعز المسلمين وأعلي راية الدين. اللهم رد كيد الكافرين والمنافقين وأعداء الدين في نحورهم، وقل المسلمين شرورهم، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم متعنا بعلمائنا وصالح زماننا وصغارنا وكبارنا، وأصلح أمرنا يا رب العالمين. بارك لنا في أعمارنا وفي صحتنا وفي رزقنا، وأصلح أولادنا وبناتنا، واحفظهم من شر الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك قلت وقولك الحق، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اللهم قربنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى ننتصر بك يا رب العالمين، ونعتز بك يا رب العالمين. اجعل في قلوبنا نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خير نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربي من خيار أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا، وبارك اللهم في هذا المعهد وفي معاهد البهجة وفي أبو يحيى وفي القائمين على هذه المعاهد، وفي أصحاب المعاهد والعلماء وعلمائنا وحبايبنا، وكل من قام في خير وفقه لكل خير، ووفقنا لكل خير، واجعلنا من المتعاونين على الخير ومن الناصرين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau membacakan doa Masya Allah untuk kita. Di antaranya ulasan doa tersebut, beliau mendoakan kita semuanya, semoga Allah menjadikan perkumpulan ini adalah sebab kita berkumpul nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau mendoakan kita dari tempat yang jauh yang datang ke tempat ini, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan rahmat. Dan beliau juga mendoakan semoga Allah selalu mempertemukan kita dengan Nabi di dunia ini dan di akhirat nanti, dan tidak menjauhkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mendoakan kita semoga Allah memuliakan kaum muslimin semuanya, semoga Allah memuliakan kaum muslimin dan memberikan rahmat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita, biarpun Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kita. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang berjuang di jalan kebenarannya, dan semoga Allah memuliakan, semoga Allah memberkahi pesantren ini, memberkahi yang berjuang di dalamnya, semoga Allah memberkahi semua yang berjuang di dalamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua yang berjuang di dalamnya,
memberikan ketulusan kepada mereka semua yang ikut andil dalam perjuangan di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan kemuliaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mempertemukan kita baik dan di dunia dan di akhirat dalam kebaikan, dan semoga Allah menakabul hajat kita semuanya. Semoga Allah mengkabul hajat kita semuanya, menyelesaikan urusan kita, dan beliau menutup doa dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Baik, Masya Allah, itu diantaranya. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khair. Nah, Al-Fatihah. La. Insya Allah beliau akan menutup dengan Fatihah yang khusyuk. Ini pungkasannya, Fatihah yang khusyuk insya Allah, dan diniatkan semuanya ya. Yang punya masalah di rumah tangganya, yang punya masalah dengan anaknya, yang punya masalah dengan ekonominya, yang punya masalah dengan iman dan akidahnya, yang punya hajat sekarang tolong diniatkan. Habib beliau akan membimbing membaca surat Al-Fatihah. الفاتحة. أن الله سبحانه وتعالى اجتمعنا اجتماعا مرحوما تفرقا بعد فرق معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مأذون ولا محروما، يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، طول الأعمار في طاعة الله ورضاه، لا يصرف أحدا منا من هذا المقام إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية وصلاحا لا فساد بعده، وإن الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا ولكم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، تغشاهم مغفرة والرحمة ودخولهم الجنة وطول الأعمار في طاعة الله ورضاه وصلاح الأحوال الظاهر وباطن وحسن الخاتمة عند الموت بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan asal siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin untuk tidak salaman dulu, Habib yang langsung menuju ke sana biar gampang nanti. Insyaallah. Halo, ada Tarik. Dibawa. Mohon dan salam dulu biar gampang nanti kalau sudah sampai di sana salaman nanti. Masyaallah.